Le Keren Hayesod, Rudy, c'est la grande institution israélienne qui est chargée du social. Elle est chargée de l'intégration des nouveaux immigrants, elle est chargée de toute une série de programmes pour trouver des emplois à des jeunes qui sont en difficulté, toute une série de programmes pour aider les rescapés de la Shoah, par exemple. On a des centres pour les personnes âgées, etc. Le social en Israël porte un nom depuis bien avant même la création de l'État d'Israël, puisque le Keren Hayesod a été créé avant l'État d'Israël par le mouvement sioniste et ce mouvement, cette institution-là, c'est le Keren Hayesod. On va parler d'un projet très spécifique aujourd'hui, qui est un projet qui est soutenu et par le Keren Hayesod et par une grande association israélienne qui s'appelle l'association Apple, l'association Pomme, ça ne s'invente pas, et qui trouve des jobs grâce à des programmes communs qu'on appelle NETA, comme Internet, qui trouvent du travail pour les jeunes dans le domaine de la haute technologie. Et alors, ils installent un certain nombre d'infrastructures, de technologies de très haut niveau, de pointe, dans des endroits où les jeunes n'ont pas de boulot, n'ont pas de job et, a priori, ne devraient pas trouver ce genre de structure aussi développée. C'est le rôle du Keren Hayesod, de ces sociétés Apple, etc., c'est de venir auprès des jeunes pour les sortir de leurs difficultés en leur proposant vraiment le top. J'étais ce matin à Ramleh. Ramleh, c'est une ville qui a eu du mal à se développer depuis la création de l'État d'Israël. Et vraiment, on a envie de dire, c'est presque le miracle israélien tel qu'on a envie tel que parfois même on n'y croit plus, on se dit c'est pas possible, on veut le voir de nos propres yeux, tel qu'on a envie de le voir de ses propres yeux. 3 grands bâtiments flambant neufs dans un quartier en grande difficulté, dans une ville qui n'est pas forcément dans la périphérie, mais qui présente toutes les difficultés des villes de développement. Et tout ça sorti comme ça de nulle part grâce aux intervenants que je viens de décrire. Et nous sommes en ligne avec Daphna Lifshitz, qui est la directrice de l'association Apple en Israël, qui est chargée de ce type de projet. Daphna, Erev Tov. Bonsoir Daphna. Erev Tov, shalom. Shalom. Alors vraiment, je le répète, je suis très fier d'avoir vu les infrastructures que vous avez mis en place. En fait, on était presque au moment où on était en train d'enlever les scotch, essuyer les peintures. Ces bâtiments qui vont accueillir toute une série d'élèves vont leur proposer une formation dans le domaine de la haute technologie, et tout ça grâce à des dons qui viennent du monde entier. בטח. אז באמת לפני 15 שנה הקמנו עם קרן היסוד, ארגון נוער טכנולוגי, Alors, il y a une quinzaine d'années, on a montré avec le Keren Hayesod une organisation pour les jeunes dans la technologie. שבעצם נועד להקים את נבחרת החלומות של ההייטק מהילדים בפריפריה בישראל. Et c'était, pour nous, vraiment, le but, c'était de présenter tout ce qui est du domaine du rêve dans la haute technologie pour la jeunesse israélienne. ישראל היא נקראת הסטארט-אפ ניישן, ובצדק באמת יש טכנולוגיה מתקדמת וחדשנית שמפותחת בישראל, אבל מרבית הפיתוח נעשה במרכז הארץ. Alors, Israël est présenté comme la Startup Nation, et d'ailleurs c'est une appellation qui est tout à fait justifiée, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs entiers dans la population israélienne qui n'en profitent pas. לקרן היסוד ולנו, לעמותת תפוח, חשוב שכל הילדים בישראל יהיה להם הזדמנות שווה להיות חלק מהסטארט-אפ ניישן, גם להשתמש וגם ליצור, לא משנה באיזה עיר הם נולדו ולא משנה מאיזה לאום הם באים, כדי שבאמת ישראל תהיה חזקה וחדשה גם בעתיד. Alors c'est important pour nous que toute la jeunesse d'Israël puisse profiter de cette Startup Nation, que ce soit tout simplement en la consommant, en l'utilisant, ou même en la créant, en la produisant, parce que nous souhaitons que Israël d'abord profite à tout le monde et soit un pays fort. Par exemple, combien vous attendez de personnes dans les bâtiments que je viens de présenter au public français il y a quelques minutes? למבנה ספציפי ברמלה שהוא Innovation Hub, יגיעו מאות אנשים, לא רק הילדים של תוכנית נטה, אבל לנו בנטה יש היום 22 מרכזים שפועלים בכל הארץ מאילת עד קריית שמונה. הילדים מגיעים פעמיים בשבוע אחרי הבית ספר למרכזים שלנו, לומדים להיות מתכנתים, קודרים, הם מתנדבים בקהילה שלהם, מכיתה ה' ועד כיתה י"ב. Alors déjà rien que sur Ramleh, c'est un seul centre, on attend des centaines de jeunes, mais on a 25 centres dans tout Israël, qui va jusqu'à Kiryat Shmona, qui est au nord, qui est vraiment à la frontière avec le Liban. En fait, on propose aux jeunes, après l'école,
de venir travailler dans un programme d'État. Et ce que nous leur offrons comme formation, c'est notamment une formation à l'encodage, connaître les codes d'Internet, savoir comment programmer au travers des codes Internet. במרכז שראינו הבוקר ברמלה, בעצם אנחנו נותנים לבוגרים של התוכנית, יש היום 5,000 בוגרים, אפשרות להגיע ולהשתמש באקסלרטור שאנחנו נקים שם כדי לפתח את הסטארט-אפים שלהם. Alors là sur Ramleh, nous on peut attendre jusqu'à 5000 jeunes qui vont pouvoir profiter de ces infrastructures qu'on donne dans le cadre de ce qu'on appelle un incubateur. C'est-à-dire c'est un lieu où on forme les gens à la haute technologie. Alors est-ce que vous leur proposez un emploi après? Oui, bien sûr. כן, קודם כל לילדים מהחברה היהודית, בערך 65% מהם הולכים ליחידות העילית הטכנולוגיות בצבא, שזה מול 21% ילדים מהיישובים שבהם אנחנו עובדים, כך שאנחנו באמת משנים להם את המסלול חיים שלהם. מי שמשרת היום ב-8200, ב-81 ביחידות המובילות, אחר כך העתיד שלו בקריירה המקצועית מובטח. Oui, par exemple, 25% de ceux qui font partie des unités d'élite, qui sont très connus d'ailleurs, hein, la 8200 par exemple, celle qui est l'unité d'élite israélienne de lutte contre les cyberattaques, viennent de nos programmes à nous. Donc oui, nous les aurons. Alors, il faut savoir que nous avons 65% de nos élèves qui sont juifs et qui donc font l'armée. Et déjà, ensuite, à l'armée, ils trouvent déjà un complément de formation qui ensuite les aide sur le marché du travail. בנוסף, יש לנו רכזת תעסוקה שעוזרת לבוגרים שלנו למצוא עבודה. אני חייבת להגיד שהיום כבר התוכנית קיימת, כמו שאמרתי, 15 שנה. היום כבר יש לנו הרבה מאוד בוגרים שעובדים בחברות הכי מובילות ב-R&D של מייקרוסופט ובאמדוקס ובצ'ק פוינט ובאיירון סורט, וזה כבר חבר מביא חבר. הילדים הבוגרים כבר כשיש משרה פתוחה, אומרים לחברים שלהם והם מגיעים לבד. מי שממש צריך עזרה, אנחנו גם עוזרים לו בהכשרות מתקדמות עוד יותר. פתחנו בית ספר שנקרא סטארטק. Alors, d'abord, oui, il faut dire que ça fait 15 ans qu'on existe. Donc, nous avons de toute façon des conseillers d'orientation qui sont là spécifiquement pour trouver du travail pour les jeunes. Mais depuis 15 ans, on a des milliers de jeunes qui trouvent du travail. Et donc, il y a même maintenant un système qui fait que ça fonctionne de lui-même. C'est-à-dire que les plus âgés ont trouvé des boulots dans les entreprises chez Microsoft, chez les plus grandes entreprises d'Internet en Israël, les plus développées, ils ont déjà trouvé du boulot. Et donc, ces jeunes-là, après, appellent leurs amis plus jeunes en leur disant, tiens, là, je sais qu'il y a des opportunités de travail, et deviennent, en fait, eux-mêmes des relais pour l'intégration dans le monde du travail. בנוסף הקמנו בית ספר עם בערך 40 חברות טכנולוגיות שבעצם אמרו לנו מה הם 5 המקצועות שהכי צריך היום בהייטק בישראל ושחסרים עובדים, והקמנו בית ספר שאנחנו לוקחים את הבוגרים וממשיכים ללמד אותם את המקצועות הכי מתקדמים כמו דאטה וענן ודאב-אופס, ובעצם מבטיחים שהם ימשיכו להתקדם בתוך עולם ההייטק. Alors, les 40 plus grandes entreprises israéliennes nous ont dit quels sont les 15 domaines dans lesquels ils ont besoin de diplômés, de jeunes formés. Et donc, nous les formons à ces métiers-là et nous leur donnons cette formation spécifique qui leur permet ensuite d'intégrer le monde du travail. Qui vous aide, Daphné? Nous vous parlez là à la communauté juive de France, principalement, pas seulement, mais principalement la communauté juive de France. Donc, qui vous aide? J'ai vu, moi, ce matin, dans ce centre, vraiment, il faudrait que les gens viennent sur place pour voir ces infrastructures qui sont de très haut niveau. J'ai vu, moi, ce matin, des bâtiments, vous m'avez dit, on a trouvé des donateurs qui viennent d'Australie, qui viennent d'Afrique du Sud. Alors, comment ça fonctionne pour ceux qui vous écoutent et qui veulent vous aider? אז קודם כל, כמו שאתה אמרת, באמת קרן היסוד נתנה לנו עוד בשנה הראשונה את הסיד מאני, כמו בסטארט-אפ, להתחיל את התוכנית. ומאז Alors כל déjà, שנה... ce que tu dis, c'est vrai, parce que le Keren HaYesod nous a donné la possibilité de récolter des fonds dans la communauté juive de France. ובעצם היא ממשיכה ומלווה אותנו בשותפות לכל אורך השנים, ובעצם יהודים מכל העולם, מכל המדינות שבהם קרן היסוד נמצאת, מעבירים דרכם את התרומות אלינו, גם תרומות שמגיעות למבנה, לקפיטל, וגם תרומות שמגיעות כמלגות לילדים. Alors c'est vrai que donc le Keren HaYesod nous aide durant
toutes les années, c'est-à-dire c'est pas une aide comme ça en one shot. Le Keren HaYesod nous aide, nous accompagne durant les années, et pour nous c'est très important parce que soit ça nous aide au niveau du capital, c'est-à-dire donc de l'investissement que nous pouvons produire pour ces jeunes, mais nous donnons aussi des bourses pour que des jeunes puissent étudier. בנוסף, אנשים שהם בתוך התעשייה של ההייטק, של הסטארט-אפים, אנשים שיושבים באמת בצרפת ומתעסקים בתחום, אנג'לים, שרוצים לבוא ולהסתכל על הסטארט-אפים שהבוגרים שלנו בתוכנית נטע נמצאים, להיות מנטורים להם, לבחון אותם. אנחנו נשמח לעשות שיתוף פעולה בין האנג'לים הישראלים שמלווים אותנו, פה מהצעירים שעובדים פה בהייטק ומלווים אותנו, שיכירו את האנג'לים ואת מי שבתעשייה של הסטארט-אפים היהודים בפריז ובצרפת. זה יהיה חיבור נהדר. Alors, par ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont performants dans le domaine de la haute technologie, et je sais qu'il y en a beaucoup en France, s'ils veulent venir être des mentors ou ce qu'on appelle des business angels, c'est-à-dire c'est des gens qui soutiennent des startups et ils sont intéressés pour ça à nous aider et à aider ces jeunes que nous formons, voire d'ailleurs déjà sur place, nous les accueillerons avec plaisir, qu'ils viennent voir nos programmes et qu'ils voient nos jeunes et nos cadres pour voir ce qu'ils peuvent faire pour les aider. On sera très heureux de les accueillir à nos côtés. Il y a quelque chose de spécial que vous voulez dire à nos auditeurs? אני קודם כל רוצה להגיד תודה גדולה לכל האנשים שאני לא מכירה אותם אישית, אבל הם האנשים שעומדים מאחורי קרן היסוד בקהילות היהודיות בעולם, ומאפשרות לנו כאן להפוך את ישראל באמת לבית חזק וגדול לכל מי שנמצא גם בישראל וגם מחוץ לישראל, ולהזמין את כל מי שמגיע אלינו. Je veux déjà remercier tous ceux qui nous écoutent et qui soutiennent le Keren HaYesod dans les communautés à travers le monde, parce que c'est eux qui nous permettent d'avoir une maison aussi belle. כן. ואני גם רוצה להזמין את מי שמגיע לישראל, לבוא ולבקר ב-Innovation Hub שלנו ברמלה, לפגוש אותנו ולהכיר אותנו, וגם להגיד, יש לנו מבנה חדש על יד ה-Innovation Center שלנו, שקיבלנו אותו מהעירייה, שאנחנו רוצים להפוך אותו ל-Open Space, לסטארט-אפים שלנו, ואנחנו מחפשים שותפים. אני אשמח לפגוש כל אחד שירצה לבוא ולהכיר אותנו יותר. Et je serais très heureux d'accueillir les gens spécifiquement sur le centre à Ramelais, dont nous parlons là actuellement et qu'on a vu ce matin. Nous avons ouvert un troisième bâtiment, qui sera un bâtiment réservé aux startups israéliennes et à toutes les startups qui veulent s'ajouter. Et je serais très heureuse d'accueillir tous ceux qui veulent venir profiter de ce lieu qui est un open space sur 3 étages, pour ceux qui veulent participer à notre projet de haute technologie. וגם נגיד לכם עוד מעט חג חנוכה שמח, ושאתם באמת מוזמנים להדליק איתנו חנוכיה בכל זמן שרק תגיעו. Et je veux tout simplement vous souhaiter Hanouka Sameach, et je répète que je serai très heureux de vous recevoir dans nos centres pour voir ce travail que nous accomplissons dans la haute technologie. Daphna, אני מודה לך, merci beaucoup. תודה רבה, ועונג רב. Pour le temps passé à nos côtés, c'est à notre tour de vous souhaiter Chag Sameach. גם אנחנו, אומרים לך חג שמח. Daphné Lifshitz, qui est donc la directrice générale, croyez-moi, c'est une très grosse structure. Elle nous fait le plaisir de passer quelques temps avec nous dans ce journal pour parler notamment à ceux qui l'ont accompagné ou qui peuvent accompagner tous ces jeunes à l'avenir, qui passe donc par cette structure qui s'appelle Apple. Le programme, lui, s'appelle NETA. Et l'institution en charge du social qui nous a aidés et qui aide ce centre et qui aide même tous les centres, on a vu qu'il y en avait, je crois, 25 à travers le pays, c'est le Keren HaYesod. Voilà, Rudy, vous savez tout. Je vous souhaite à mon tour à vous aussi une excellente soirée en direct de Jérusalem.